बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से कुछ नई चीज़ें और कुछ नए हकायक हमारे सामने आए हैं, वो आप तक पहुंचाने हैं। गुज़श्ता वीडियो के अंदर जब कुछ नई गिरफ्तारियां हुई थी, उस हवाले से मैंने आपको सारी तफसील बताई थी कि किस बंदे को कहां से गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब की वीडियो में एक बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि 4 पुलिस अफसरान की सपारी दे दी गई है। ये कोई छोटी खबर नहीं है। ये खबर और ये किस हवाले से कैसे पता चली है, फिर पुलिस जराये से हमारे तक पहुंची है। एक असला डीलर गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, एक और असला डीलर जिसका नाम अकरम था, अब उस हवाले से भी शक व शुबात पाए जा रहे हैं। क्या वो वही असला डीलर गिरफ्तार हुआ है या फिर कोई और गिरफ्तार हुआ है? अभी तक इस चीज का कंफर्म नहीं हो सका कि ये असला डीलर अकरम गिरफ्तार हुआ है या फिर कोई और है। अकरम शेद, आपने अगर मेरी गुज़श्ता वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि जो 3 लोग थे, जिनमें 2 शूटर्स थे, एक रेकी करने वाला अफजल था, इनको आरिफ ने अकरम के पास भेजा था। फिर अकरम ने इनको आगे शिराज और समर गुल के पास भेजा था। कल पुलिस ने शिराज और समर गुल को भी गिरफ्तार किया। बेसिकली उन्होंने पनाह दी थी इन तीनों लोगों को। अकरम के कहने पर अकरम को कहा था आरिफ भट्टी ने, और आरिफ भट्टी का किरदार गुज़श्ता 12 वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रख चुका हूं कि वो बलाज का दोस्त भी था, बलाज का ड्राइवर भी था। उसके बाद फिर अमीर मसहब से उनका एक अच्छा ताल्लुक रहा, अमीर मसहब का ड्राइवर भी है। बहरहाल वो अकरम असला डीलर जो था, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही थी, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि एक असला डीलर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ वही है या फिर कोई और है। फिर उससे जब तहकीकात का आगाज हुआ, तफ्तीश का आगाज हुआ, क्योंकि जो पैनल ऑफ अफीसर के नाम से एक नई तफ्तीशी टीम बनाई गई है, जो जो वो टीम तफ्तीश कर रही है, कलियां मजीद खुल रही हैं। इवन के इससे पहले आपको शायद ये भी पता होगा कि एक और बंदा भी गिरफ्तार हुआ था, और उसके कहने, क्योंकि जब तफ्तीशी नई टीम ने ये पूछा कि आपका वो मोटरसाइकिल और रक्षा वो कहाँ पे गया, आपने कहाँ पे छोड़ा, तो उसके बाद फिर उन तीनों शूटर्स ने ये बताया कि हमने म्यू अस्पताल का जो स्टैंड है उस जगह पर हमने वहां जाकर खड़ा कर दिया, और आगे एक बंदा है आमिर हफीज, उसकी जिम्मेदारी हमने लगाई थी। और उस आमिर हफीज ने फिर अपने 2 बंदों के साथ जाकर वहां इन्हें म्यू अस्पताल का जो स्टैंड है वहां से रक्षा और मोटरसाइकिल लेकर किसी जगह पर जाना था। जो भी करना था आगे उसकी जिम्मेदारी थी। तो फिर पुलिस ने आमिर हफीज को भी गिरफ्तार किया, और आमिर हफीज के साथ कुछ लोग और हैं उनको भी गिरफ्तार किया। और आमिर हफीज का अमीर मसहब के घर पे आना जाना, इस हवाले से भी पुलिस ये कह रही है कि राब्ते एस्टेब्लिश हो चुके हैं, यानी इस चीज की तस्दीक हो चुकी है कि आमिर हफीज बारहा अमीर मसहब के घर पे आता जाता रहा है। बहरहाल ये पुलिस का दावा है। अभी इस हवाले से कोई कंफर्म मजीद बाकी खबरें नहीं है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ना ही अदालत में किस चीज का कोई चालान जमा कराया गया है, यानी पुलिस इस चीज का दावा कर रही है। बहरहाल जो असला डीलर गिरफ्तार हुआ है, उसने ये कहा है कि 4 पुलिस अफसरान, जो सीनियर पुलिस अफसरान है, उनकी सपारी दी गई है, और उस हवाले से असला मेरे से खरीदा जा रहा है। लेकिन पुलिस जराये से अभी इस चीज की तस्दीक नहीं हुई कि किस ग्रुप की जानिब से ये 4 पुलिस अफसरान की सपारी दी गई है। दो ही तो ग्रुप हैं इस गैंग वार के अंदर, इस वार के अंदर। अब काफी लोग कहते हैं कि इसको गैंग वार ना कहें, मुझे यकीन माने इस चीज की समझ नहीं आती। गैंग वार और क्या होती है? ये बेशुमार लोग कत्ल हो रहे हैं पिछले 30-40 साल से, ये एक जंग चली आ रही है, इसमें पुलिस अफसरान मुलव्विस हैं, इसमें पूरा लाहौर में खौफ हरास फैलाया हुआ है। और जंग और गैंग वार और क्या होती है, पता नहीं और क्या होती है, मुझे तो इस चीज समझ नहीं आती। पर मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मुझे समझ यही आ रही है कि इसकी वजह से खौफ हरास है दोनों ग्रुपों की वजह से। अब कहां तक मामला खराब कहां तक है, या आप बेहतर जानते हैं। पर 4 पुलिस अफसरान, लेकिन एक चीज आपको याद होगा, जब एहसन शाह की एक ऑडियो लीक हुई थी, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपना एक ग्रुप बना लिया है, और वो ग्रुप जो है अब फलां बंदे को टारगेट करेगा। अब इस हवाले से हमारे कुछ मीडिया के जो जराए हैं वो इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि उस ग्रुप में से भी या वो ग्रुप जो है, जो एहसन शाह का टारगेट था, उस टारगेट तक भी जा सकता है। तो एक ये कह लीजिए कि वहां तक एक शक जाता है। लेकिन 3 और बंदे हैं, अब वो कौन से हैं, इस हवाले से अभी तक पूरी जरा तस्दीक नहीं कर रहे। लेकिन ये तस्दीक हुई है कि 4 पुलिस सीनियर अफसरान का, जाहिर सी बात है कोई कांस्टेबल तो नहीं होंगे, सीनियर अफसरान जिनकी सपारी दी गया है। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली हुजूर वाला खबर यह है
کہ اس گینگ وار کے اندر اس دونوں گروپوں کی جو وار ہے اس کے اندر اب اس سے پہلے صرف 2 صوبائی وزراء ہم نے سنا تھا کہ اس کے ساتھ قیصر بٹ صاحب اور اسرار بٹ اور باقی لوگ شامل ہوئے، ایک پولیس سینئر افسران کے سامنے پیش ہوئے اور اپنی تفتیش کا آغاز کیا یا اپنی صفائی پیش کی۔ اب اس چیز کی لوگ تصدیق کر رہے ہیں کچھ ذرائع کہ صوبائی وزراء کے ساتھ ایک وفاقی وزیر اور کچھ اراکین اسمبلی اور ایک سینیٹر بھی اس وار کے اندر شامل ہے۔ اب زور اس چیز کے اوپر دیا جا رہا ہے کہ جاوید بٹ کو انصاف دینے سے پہلے، کیونکہ اب جاوید بٹ کے حوالے سے بہت سی تحقیقات ہو رہی ہیں، بہت سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی جا رہی ہے، فورنزک اس میں کیا جا رہا ہے، جیو فینسنگ کے حوالے سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، پورے پاکستان میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، تحقیقات کا وسیع تر آغاز کیا جا رہا ہے۔ پولیس اس حوالے سے بالکل ایون کہ جو پینل آف آفیسر کے نام سے 4 سینئر افسران کو تعینات کیا گیا ہے، جس کا انڈر ورلڈ سے، جس کا اس گینگ وار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ تاکہ معاملے کی حساسیت کے حوالے سے اس کی گہرائی تک پہنچا جا سکے۔ تو اب جو نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، ان کا موقف یہ ہے، ان کی سفارش یہ ہے کہ اگر آپ نے تحقیقات کرنی ہے تو پھر بلاج سے کریں، یعنی پہلے بلاج کو انصاف نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ بھرا پڑا ہوتا ہے کہ جسٹس فار امیر بلاج، تو وہ سارے یہ وزراء، یہ اراکین اسمبلی، سینیٹر اور یہ اس حوالے سے سفارش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے انصاف دینا ہے تو پہلے آپ بلاج کو انصاف دیں، بلاج کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کریں اور جو ان کے مرکزی ملزمان ہیں ان کو گرفتار کریں اور واقعی قرار سزا دیں، اور اس کے بعد پھر جاوید بٹ صاحب کے حوالے سے جو سزا ان کی بنتی ہے وہ ان کو دی جائے گی۔ تو اگر بلاج کے حوالے سے شروع کرتے ہیں تو ان میں تو بڑے بڑے نام پھر آ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو سزا دینا پنجاب پولیس کی میں اور خصوصاً لاہور پولیس کا کام نہیں ہے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ اب معاملہ اس حوالے سے پھنس چکا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے تھے اب صلح ہونے والی ہے، جس میں ہمارے شاہد چودھری صاحب ہمارے بھائی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے تھے، ان کی نظر وسیع ہے، اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن جہاں تک اب زمینی حقائق ہیں وہ یہی ہیں، اور جہاں تک میرے ذرائع یا میڈیا کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں، اب صلح کے جو امکانات ہیں وہ بالکل زیرو ہو چکے ہیں۔ صلح کے امکانات بالکل نہیں ہیں۔ اب دونوں گروپوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ مزید تیز ہو چکی ہے۔ 4 لوگوں کی سپاری دینا اور اس کے بعد پھر تحقیقات کا آغاز کرنا، اور اس کے بعد پھر جو ملزمان ہیں، جو ایف آئی آر میں نامزد ہیں یا پھر ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہیں، شوٹرز نے جن کے نام لیے ہیں، ان کے حوالے سے کارروائی کرنا، یعنی ایک دوسرے کے خلاف جو تابڑتوڑ حملے ہیں، چاہے وہ قانونی حوالے سے ہوں یا پھر باقی حوالوں سے ہوں، تو وہ زیادہ تیز ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب جو ایک گینگ وار ہے، اب جو ایک انڈر ورلڈ کی لڑائی ہے، یہ مزید تیز ہو رہی ہے۔ اب اس میں صلح کے جو چانسز ہیں وہ ہمیں کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مزید اس کیس کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں اور کچھ نئے حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں، جو مزید آئیں گے میں آپ کے سامنے بر وقت رکھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔